합니다. 델브리, 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 복되고 기쁜 날이 되게 해 주시옵소서. ариуч бурхан минь ээ, өнөөдөр ерөөлтэй мөн баяр хөөртэй өдөр болгож өгөөч ээ. 오늘도 저희들이 하나님을 찬송하며 하나님을 기뻐하며 감사하는 마음으로 공부를 할 수 있게 해 주시옵소서. Өнөөдөр бид эзэн таныг магтан алдаршуулж, мөн танд талархаж, танд баярлан хөөрсөн ийм хичээлийн цаг болгож өгөөч ээ. 하나님을 존중히 여기며 하나님을 사랑하며 하나님의 말씀을 잘 듣게 해 주시옵소서. Эзэн бурханыг хайрлаж, эзэн бурханыг дээдлэн, эзэн бурханы үгэнд суралцахад туслаач ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘은 잠언 18장 22절입니다. Өнөө 18장이요? 잠언 18장 22절. 18-22 дугаар ишлэл. 음, Сургаалт үгс 18-22. 아내를 얻는 자는 복을 얻고 여호와께 은총을 받는 자니라 했습니다. 18-22. Эхнэрийг олдог хүн сайныг олж эзнээс тааллыг хүлээн авдаг. 자, 여기서 아내를 얻는 자는 복을 얻는다 그랬죠? Эхнэрийг олдог хүн сайныг олноо. 여기서 아내는 어떤 아내일까요? За энэ ишлэлд дурдж байгаа эхнэр гэж ямар хүнийг хэлж байгаа юм болоо? 좋은 아내일까요? 아니면 나쁜 아내를 말하는 걸까요? Сайн эхнэр үү? Эсвэл муу эхнэр үү? 상, Чуун анэ. 예, 좋은 아내를 얻는 자는 복을 얻는다. 그 말이에요. Тийм ээ. Сайн эхнэрийг олдог хүн ерөөлтэй гэсэн үг юм аа. 여러분, 남편에게 좋은 아내가 됩니까? Та бүхэн нөхрийнхөө сайн эхнэр нь мөн үү? 우리가 남편에 대해서도 좋은 남편을 얻는 것도 복을 받는 거라고 우리가 예, 믿음으로 생각할 수 있습니다. Тэгвэл үүнийг эсрэгээр нь сайн нөхрийг олдог хүн ерөөлтөөё гэж бас бид нэр эсрэгээр нь бодож болно. 좋은 아내와 좋은 남편이 만나는 거, 이거 정말 하나님의 큰 축복입니다. Сайн эхнэрийг олж мөн сайн нөхрийг олно гэдэг бол эзэн бурхны том их ерөөл юм аа. 그런데 우리가 처음부터 좋은 아내와 좋은 남편이 처음부터 이렇게 되는 건 아닙니다. Гэхдээ эхнээсээ анханасаа сайн эхнэр сайн нөхөр байж болж чадахгүй. 우리가 뭐 처음부터 좋은 아내가 됐습니까? 아니면 좋은 남편이 됐습니까? Бид нэр анханасаа сайн эхнэр эсвэл сайн нөхөр байжсан нуу. 이 좋은 아내가 되는 그런 비결, 좋은 남편이 되는 비결은 바로 여호와를 경외하는 것입니다. Тэгвэл сайн эхнэр сайн нөхөр болох нууц нь эзнийг хүндлэхэд оршдог юм аа. 뭐 세상에서도 좋은 아내가 되는 비결이 여러 가지 많이 있죠. Мэдээж энэ ертөнцид бол сайн эхнэр болох олон аргууд байгаа. 그러나 여기서 아내를 얻는 이제 여기서 말하는 아내는 여호와를 경외하고 하나님을 사랑하는 그런 좋은 아내를 말하는 것입니다. Тэгвэл энэ ишлэлдэр гарч байгаа сайн эхнэр сайн нөхөр гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр эзэн бурхнаа хүндэлгэн дээдэлдэг сайн эхнэр сайн нөхрийг хэлж байгаа юм аа. 잠언 31장 잠언 31장 Сургаалт 29절 31-29 сургаалт үгс 31-29 29절 30절 읽어보세요. сургаалт үгс 31-29-30
덕행 있는 여자가 많으나, 그렇죠? 이 세상에서는 나름대로 이 덕행이 있는 여자가 많이 있지만, 그대는 여러 여자보다 뛰어난다 하느니라. За 29-ыг харах юм бол сайн үйл хийдэг эмэгтэйчүүд олон бий гэж байгаа. Мэдээж сайн үйл хийдэг эмэгтэйчүүд олон байгаа. Гэхдээ чи тэднээс илүү билээ гэсэн байна. 30절에 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라 그랬어요. 30 дахь эшлэлдэр дур булаан байдал хуурамч гоо үзэгсэлэн ч хоосон зөвхөн эзнээс эмээгч эмэгтэй л магтаал авах учиртай. 이 세상에는 덕행 있고 아름다운 여자, 고운 여자가 많이 있지만 여호와를 경외하는 여자가 아주 칭찬을 받는다 그 말이에요. Энэ ертөнцийн олон сайн үйл байдгаа мөн дурвулаан байдалч бий, гоо үзэгсэлэнч бий. Гэхдээ эзнээс эмээгч эмэгтэй л эзнээс эмээж эзний хүндэтгэх байдал магтагддаг юм а гэсэн байна. 여러분, 이 하나님을 경외하지 않고 육체의 아름다운 것, 육체의 이 고운 것을 위해서 살아가는 여자들은 하나님 앞에 칭찬을 받을 수가 없다는 것입니다. Эзнээс эмээлгүй, эмээдэггүй энэ махан биендээ анхаардаг, махан биеэ илүүд үздэг тийм зүйл, ийм байдал нь эзэнд цаашаагдахгүй юм а гэж байгаа юм. 자, 이 좋은 아내가 이제 잠언 31장 10절부터 31절까지 그 내용이 아주 자세하게 기록이 됐어요. Сургаалт төгс 31-р бүлгийн 10-аас 31-р ишлэл хүртэл энэ сайн эмэгтэйн талаар ямар байдаг вэ гэдгийг дурдж хэлсэн байгаа. 여러분, 이 잠언이 모두 31장까지 있죠? Энэ сургаалт төгс ном нийт 31 бүлэгтэй тийм ээ. 근데 참 우리가 놀라운 것은 잠언 31장 마지막 부분이 바로 좋은 아내에 대해서 이렇게 기록하고 결론을 맺고 있습니다. Энэ 31 бүлгийн бүлэгт хамгийн гайхалтай зүйл нь юу гэхээр хамгийн сүүлчийн бүлэг бол 31-р бүлэгт сайн эмэгтэй ямар байх дүр төрхтэй байдаг юм бэ гэдгийг тодорхой харуулсан юм аа. 여러분 그렇다면 이 잠언의 비밀이 풀리는 것입니다. Тэгвэл юу гэхээр энэ сургаалт төгс номын нууц нь тайлагдж байгаа гэсэн үг юм аа. 이 잠언의 비밀은 뭘까요? Тэгвэл энэ сургаалт төгс номын нууц нь юу юм бэ? 좋은 아내를 만드는 비결이 그 비밀이 잠언입니다. сайн эхнэр 목사님 이거 지금 저 카톡방에 올린 이 방, 줌방 이거 아닌 것 같은데? 여기로 들어갔더니 다른 저기로 들어갔는데? 아, 그래요? 이승주 목사님 무슨 아, 그럼 성경 공부 지금 강의 중인데요. 자, 그러니까 여러분 이 잠언의 비밀이 이 아름다운 여자, 고운 여자를 만드는 게 아니고 여호와를 경외하는 이런 좋은 아내를 만드는 것입니다. тэгвэл энэ сургаалт төгс номын нууц нь юу вэ гэхээр дур булаан үзэсгэлэнтэй сайхан эмэгтэйг бий болгох нууц сайхан эмэгтэйг бий болгох зүйлсэд энэ сургаалт төгс номын нууц нь оршдоггүй юм а. Харин эзнээс эмээдэг, эзнийг хүндэтгдэг ийм зүйлд сургаалт төгс номын нууц нь оршиж байгаа юм а. 여러분 정말 좋은 아내가 되려면은 이 잠언 말씀을 매일매일 그 날짜에 따라서 매일매일 잠언 말씀을 읽고 묵상하고 이 말씀대로 살기를 하나님 앞에 기도하고 하나님의 은혜를 구해야 됩니다. Эзний өмнө сайн эхнэр, сайн эмэгтэй болёо гэсэн хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа болвол энэ сургаалт төгс номын нийт 31 бүлэгтэй байгаа тий. Тэгвэл яг өдөртөө тухайн өдөртөө таарсан сургаалт төгс номын бүлгүүдээ уншаад
тэр өдөртөө эзний үгээр тэр сургаалт өгс номын уншсан хэсэгтэр гарч байгаа эзний үгийн дагуу амьдрахад бүх зүрх сэтгэлээ зориулж эзний үгээр алхах хэрэгтэй юм аа. 자, 좋은 아내가 되려면 제일 먼저 내가 좋은 아내가 돼야 되겠다 하는 이 간절한 이 소원이 일어나야 됩니다. Сайн эхнэр, сайн эмэгтэй болё гэвэл хамгийн түрүүнд би сайн эхнэр болмоор байна гэсэн чин хүсэл эрмэлзлэлтэй байх хэрэгтэй. 여러분, 이런 소원이 일어나야, 이런 간절한 소원이 일어나야 하나님께서는 그 소원을 보시고 그 은혜를 주시는 겁니다. Чин хүсэл эрмэлзэлтэй байх юм бол бурхан түүнийг нь хардаг юм аа. 여러분, 정말 좋은 아내가 되고 싶습니까? Үнэхээр та бүхэн сайн эхнэр болмоор байна уу? 그러면 그 남편에게 큰 복이 되고 자녀들한테 큰 복이 되고 그 가정에 큰 축복이 되는 거예요. Хэрвээ тийм болвол нөхөртөө төдийгүй өөр хүүхэдтэй гэр бүлдээ асар их өрөөл болох юм аа. 교회에도 큰 축복이 되는 겁니다. Мөн чуулгандаач асар их өрөөл болох юм. 예, 이 좋은 아내의 그 가치는 이 세상의 재물로, 이 세상의 가치로 평가할 수가 없어요. Сайн эхнэрийн энэ үр үнэлгээг юу гэхээр энэ үнэлгээг ертөнцийн үнэлгээгээр үнэлэх боломжгүй. 여러분, 좋은 아내가 정말 되기를 바랍니까? Та бүхэн үнэхээр сайн эхнэр болмоор байна уу? 자, 잠언 31장 10절. Сургаалт өгс 31:10. 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐? 그 값은 진주보다 더하니라 그랬어요. Сургаалт өгс 31:10. Хэн 13 тэгш эхнэр олж чадах вэ? Тийм эхнэр эрдэнэсээс ч үнэтэй. 이 좋은 아내의 비결은 현숙한 여자가 되는 거예요. Сайн эхнэрийн нууц нь юу вэ гэхээр өсөж торинсон эмэгтэй юм аа. 그 값은 진주보다 귀하다고 했습니다. Тэгээ түүний үнцэн нь эрдэнэсээс ч илүү үнэтэй. 그러니까 이 남편들도 이 결혼할 때 그 육체의 아름다운 거, 육체의 고운 거, 뭐 그런 외모를 보지 마시고 정말 현숙한 여자의 그런 모습이 있는가 그 내면을 잘 봐야 돼요. Тэгвэл эрэгтэй хүн эхнэртэй болж гэр бүлтэй болохдоо эмэгтэй хүний энэ махан биеийн гадаад дүр булаан байдал гоо үзэсгэлэнг илүүд үзэлгүйгээр үнэхээр яг тийм өссөн эмэгтэй өссөн тийм эмэгтэйг ирж хаах хэрэгтэй. 자, 좋은 아내는 현숙한 여자인데 그 값은 진주보다 귀하다고 그랬죠. Тэгвэл тэр сайн эхнэр нь өссөн эмэгтэй 잠시만요 목사님 현숙한 여자의 값어치는 진주보다 귀하다고 했습니다. өссөн эмэгтэй мөн тэгээд юу гэж байгаа гэхээр ухаалаг даруй төлөв тийм эмэгтэй үнцэн нь эрдэнэсээс ч илүү үнэтэй гэсэн байгаа. 그러면 11절 이 현숙한 여자 좋은 아내는 첫 번째 어떤 아내일까요? 11절. За тэгвэл 11-р ишлэгийг харъя. Энэ өссөн эмэгтэй гэж яг ямар эмэгтэй хэлэх юм бэ? 1-р нь юу гэхээр 11-р ишлэл. 그런 자의 남편의 마음은 그를 믿나니 산업이 핍절치 아니하겠으며 했습니다. 11-р ишлэгийг нэг нь уншаад өгөхгүй юу? 11. 그 12절에 그런 자는 살아있는 동안에 그 남편에게 소원을 행하고 нөхөр нь түнд бүрэн итгэдэг бөгөөд юугаарч үл дутана. 12-ыг бас уншаад өгөөрэй. 자, 이 현숙한 여자는 амьдралынхаа турш нөхөртөө мууг бус зөвхөн сайныг л үлддэг. 아멘. 너명 12절 읽어봐요. 12절. 예, 방금 읽었어요. 자, 그런 자는 살아있는 동안에 그 남편에게
선을 행하고 악을 행치 아니한다 그랬어요. За тэгвэл тийм эмэгтэй 12-ыг харах юм бол та харъя. Амьдралынхаа турш нөхөртөө муу бус зөвхөн сайныг л үйлдэггээ. 음, 남편에게 선을 행하고 악을 행치 않는 이런 여인이 좋은 아내입니다. Эхнэртээ үгүй нөхөртөө явуу гэсэн бэ гэхээр амьдралынхаа турш мууг бус зөвхөн сайныг л үйлдэнэ. 자, 이 좋은 아내의 첫 번째 조건은 남편에게 선을 행하고 악을 행치 않는 겁니다. За тэгвэл энэ сайн эхнэрийн нууц нь нэгдүгээрт юу гэхээр нөхөртөө мууг бус сайныг үйлддэг. 13절부터 24절까지는 좋은 아내의 두 번째는 부지런히 집안일을 부지런히 집안일을 돌보는 것입니다. 몇 어디예요? 13절부터 24절까지 13-аас 14. Тэгвэл ийм эмэгтэй гэр орныхоо бүхий л ажлыг гүйцэлдүүлгээ. 자기 집안일을 돌보고 자기 집안을 윤택하게 하는 여자입니다. Тэгээ юу гэхээр өөрийн гэр орныхоо бүхий л ажлыг хийж гэрээ гэлэлцүүлж гэлтгнуулдаг гинэ. 여러분 이제 시간 나는 대로 그거 한번 읽어보세요. Тэгээ та 그다음에 бүхэн 이제 дараа нь 13, 14 дугаар ишлэгийг хараарай гинэ. 그다음에 23절부터 자 23절 한번 읽어보세요. 31장이요. 31장 23절. 31-ийн 32-ыг харъя. 그 남편은 그 땅의 장로로 더불어 성문에 앉으며 사람의 아는 바가 되며 했습니다. 31-ийн 23-ыг харъя. 자, 이 좋은 아내는 그 남편을 존귀하게 만들어주는 겁니다. 남편을 존귀한 사람으로 만들어주는 거예요. 31-ийн 23 нөхөр нь хотын дааман хаалган дээр нутгийн ахлагч нарын дунд сууж байхдаа хүндлэгддэг гэж. За 다른 тэгвэл сайн ихнэр яадаг вэ гэхээр нөхрөө бусдад хүндлүүлдэг байх нэ. 다른 사람들에게 존경을 받는, 다른 사람들에게 존경을 받고 인정을 받는 그런 남편으로 만들어가는 겁니다. Сайн ихнэр яадаг вэ гэхээр нөхрөө бусдад хүндлэгдсэн байхаар нөхрөө босгон байгуулдаг. 그다음에 이 궁핍한 사람들을 돌봐주는 그런 여자입니다. 궁핍한 사람은 가난한 사람들을 잘 돌봐주는 사람이에요. Тэгээд энэ өссөн эмэгтэй яадаг вэ гэхээр сул дорой нэгэнд тусалдаг юм аа. 20절입니다. 20 дугаар ишлэл. 그는 간곤한 자에게 손을 펴며 궁핍한 자를 위하여 손을 내밀며 했습니다. 31장 20절. 31-ийн 20. 이 궁핍한 자, 가난한 Ядуу хүнд 사람들 гараа сунгадаг, гачигдаж дутагдсан хүмүүст тусалдаг. 그다음에 26절 한번 봅시다. 입을 열어 지혜를 베풀며 그 혀로 인애의 법을 말한다 그랬어요. 26-ыг харъя. 26-절. Тэр 26절. мэрэгэн үгээр ярьж инэрлийг сургадаг. 말을 지혜롭게 한다 그 말이에요. 말을 은혜롭게 하는 그런 여자. Ухаалаг яриатай эмэгтэй байх нэ. 그다음에 31장 자, 그다음에 29절 한번 읽어보세요. 29-ыг харъя. 덕행 있는 여자가 많으나 그대는 여러 여자보다 뛰어난다 하는 남편한테 칭찬받는 여자. 남편이 칭찬해 주는 거예요. Олон эмэгтэйчүүд сайн үйл хийдэгч чи тэднээс илүү билээ гэж нөхөртөө саашаагддаг эмэгтэй юм аа. 28절과 29절을 보면 좋은 아내는 자녀들과 남편에게 칭찬받는 그런 아내를 말합니다. За
За тэгвэл сайн эхнэр энэ яадаг вэ гэхээр нөхөртөө болон үр хүүхдүүдтэй 사ашаагддаг эмэгтэй юм аа. 그리고 이제 30절 읽어보세요. 30 дахь ишлэг харъя. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이요 있습니다. Дур булаан байдал хурамч бөгөөд гоо үзэгсэн ч хоосон. Харин эзнээс эмээгч эмэгтэй л магтаал авах учиртай. 여호와를 경외하면서 하나님께 칭찬받는 여자. Эзнийг хүндэтгэн дээдэлдэг мөн эзнээр 사ашаагддаг эмэгтэй юм аа. 자, 그래서 31절 그 보상은 좋은 아내에 대한 보상은 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요 그 행한 일을 인하여 성문에서 칭찬을 받는다 그랬어요. За тэгвэл энэ сайн эмэгтэй үр төлөөс нь юу вэ гэхээр 31 дугаар ишлэг харъя. Ажил үйлсийг нь үр жимсийг түүнд өг. Ажил үйлс нь дааман хаалган дээр түүнд хүндэтгэлийг авчрах болтугай. 여러분 어떻습니까? 잠언 31장 10절부터 31절까지 여러분 이 말씀을 날마다 읽으면서 이 말씀을 묵상하면서 이런 좋은 아내가 한번 되시기 바랍니다. За та бүхэн юу гэж бодож байна вэ? Энэ сургаалт бүс 31-р бүлгийг хараад юу гэж бодож байна вэ? Үнэхээр сайн эмэгтэй болж сайн эхнэр болоод бурхнаар төдийгүй нөхөртөө гэр бүлийнхэндээ 사ашаагдсан эмэгтэй болмоор байна уу? 이렇게 좋은 아내는 만들어지는 겁니다. 노력하고 힘쓰고 애써서 하나님의 말씀으로 만들어지는 거예요. Тэгвэл энэ сайн эмэгтэй болно гэдэг бол бий болгогддог юм аа. Шууд сайн эмэгтэй болчдоггүй харин явцын дунд бий болгогддог юм аа. Юу вэ гэхээр хичээл зүтгэл гаргаж байдаг мөн өөрийн бүх хүчээ даачилж байж сайн эмэгтэй болдог юм аа. 이런 좋은 아내를 하나님이 주시는 복이라고 했습니다. Тэгвэл ийм сайн эмэгтэй нь Бурхны өгөх ерөөл юм аа гэсэн байгаа. 사람이 이런 좋은 아내를 맞이하는 것은 하나님의 축복이고 하나님의 은총을 받는 것입니다. Хүн сайн эхнэртэй болно гэдэг бол Бурхны нэгүсэл юм, Бурхны ерөөл юм аа. 19장 14절 19-14-ийг харъя. Сургаалт үгс 19-14. 집과 재물은 조상에게서 상속하거니와 슬기로운 아내는 여호와께로서 말미암느니라 그랬어요. Сургаалт үгс 19-14. Орон байр болон эд хөрөнгө нь эцгээс өвлөн ирдэг бол ухаалаг эхнэр эзнээс ирдэг ажээ. 예, 좋은 아내는 여기는 또 슬기로운 아내로 나옵니다. За тэгвэл энэ ишлэл дээр гарч байгаа ухаалаг эхнэр гэж байгаа нь сайн эхнэрийг хэлж байгаа юм аа. 이와 같이 좋은 아내는 하나님께로부터 주시는 축복이라 그 말이에요. Тэгвэл сайн эхнэр бол эзний ерөөл юм аа. 자, 그러니까 오늘 잠언 18장 22절 아내를 얻는 자는 복을 얻고 이것은 좋은 아내를 얻는 자는 하나님께 복을 받는다 그 말이에요. Тэгвэл бидний харсан сургаалт үгс 18-22 сайн эхнэрийг олдог хүн сайныг олж эзнээс тааллыг хүлээн авна. сайн эхнэрийг 좋은 아내가 들어오면 좋은 아내가 이렇게 만들어지면 그 가정은 큰 하나님의 축복을 받는 것입니다. тэгвэл эхнэр нь сайн эхнэр болж байгаа нь тэр гэр бүл Бурхны ерөөлийг хүртэж байгаа хэрэг юм аа. 그래서 하나님께 은총을 받는 자니라 그랬어요. Тэгээд эзнээс тааллыг хүртнэ. 그래서 여러분 그 자녀들이 결혼할 때 그 아내의 기준을 세상 기준으로 보면 안 되는 것입니다. Тэгвэл үр хүүхдүүд маань гэр бүлтэй болоход нь бид нар тэр эхнэрийнх нь байр суурийг энэ ертөнцийн харддаг, ертөнцийн ярьдаг байр сууриас харж болохгүй. 이 나쁜 아내가 들어오게 되면 가정이 파탄이 나요. Муу эхнэртэй болох юм бол тэр гэр бүл хагарч эмтэрнэ. 그런
가정들이 많습니다. ийм гэр бүлүүд маш олон байдаг. 아내 때문에 그 가정이 파탄이 되고, 가정이 응? 고통이 되고, 이 가정이 무너지는 그러한 불행을 겪는 가정들이 많이 있습니다. Эхнэрээсээ болоод гэр бүл нь хагарч үр хүүхдүүд нь зовж шаналж байгаа ийм гэр бүлүүд асар олон байгаа. 여러분, 결혼할 때 돈이 없어도 여러 가지 세상적인 조건이 조금 부족해도 하나님을 경외하는 여자를 얻어야 돼요. За үр хүүхдүүд маань гэр бүлтэй болоход гэр бүл болж байгаа хүн нь ямар нэгэн эд хөрөнгө нөхцөл байдал нь дутуу дулмиг байсан ч гэсэн энэ ертөнцийн харж байгаа тэр нүдээр харж болохгүй. Харин эзний нүдээр харах хэрэгтэй юм аа. 14장 1절. 14-ийн 1-ийг харъя. 무릇 지혜로운 여인은 그 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 거느니라 그랬어요. Сургаалт үгс 14-ийн 1. Мэргэн эмэгтэй орон гэрээ төхнүүлдэг бол мунхаг эмэгтэй өөрийн гараар орон гэрээ нураадаг. 자, 여기서 이 좋은 아내는 지혜로운 여인으로 또 말하고 있습니다. Энэ нэгдүгээр ишлэлээр гарч байгаа мэргэн эмэгтэй гэж байгаа нь бидний одоо ярьж байгаа сайн эмэгтэй хэлж байгаа юм. 이와 같이 지혜로운 хэлж 여인은 байгаа юм аа. 그 가정을 잘 세워나갑니다. Тэгээ яг үүнтэй адил тэр эхнэр, сайн эхнэр орон гэрээ төхнүүлгээ. 자, 어떻게 가정을 세워나간다고 잠언은 말하고 있죠? Тэгвэл сургаалт үгс номыг харах юм бол хэрхэн орон гэрээ төхнүүлдэг гэсэн бэ? 아까 우리가 읽은 대로 잠언 31장 10절부터 31절까지 Түрүүн бид харсан байгаа сургаалт үгс 31-р бүлгийн 10-р ишлэлээс сүүлчийн 31-р ишлэлээр гарч байгаа. 야, 오늘 좋은 거 배웁니다, 여러분들. За өнөөдөр бид нэр үнэхээр маш сайн зүйлийн талаар суралцж байна. 이 아내의 역할이 얼마나 중요한지 그 값은 진주보다 귀하다고 했어요. Энэ эхнэрийн үүрэг хариуцлага үнэхээр эрхэм чухал юм аа. Түүний үн цэн нь эрдэнсээс ч илүү үнэтэй гэж Библиэр хэлж байна. 여러분 이런 아내가 되고 싶지 않습니까? Та бүхэн үнэхээр ийм эхнэр, ийм эмэгтэй болмооргүй байна гэж юу? 네. 그러면 여러분이 그 소원을 가지고 날마다 이 잠언 말씀을 읽고 묵상하고 여기에서 지혜를 배워가지고 가정을 돌보고 자녀들을 양육하고 남편을 잘 섬기는 것입니다. Тэгээ та бүхэн ийм эхнэр эмэгтэй болохын төлөө өдөр бүр хүссэн тэмүүлж энэ Библийн үгэндээ үргэлж суралцаж энэ Библийнхаа үгтээ үргэлж хамт байж тэгээд эхнэрээ нөхрөө үр хүүхдүүдээ гэр бүлээ баярлуулсан эмэгтэй болох хэрэгтэй юм аа. 이 미련한 여자가 아내를 맞이하게 되면 그 가정이 다 허물어진다는 거예요. 이 мунхаг эхнэртэй мунхаг эмэгтэйтэй гэр бүл болох юм бол тэр эмэгтэй орон гэрээ нураадаг гэж байгаа. 미련한 여자는 하나님을 경외하지 않고 하나님의 말씀을 멸시하고 하나님의 말씀을 무시하는 겁니다. Яагаад тэгэхээр мунхаг эмэгтэй бурхны дорд үзэж бурхны үгийг үл тоомсордог нэг юм аа. 여러분 성경은 좋은 아내, 좋은 남편, 좋은 자녀들을 이렇게 만들어가는 그런 책입니다. 만드는 책이. Библи бол сайн эхнэр, сайн эмэгтэй, сайн үр хүүхэд, сайн эхнэр нөхрийг бий болгож босгон байгуулдаг ном юм аа. 우리가 예수를 믿는다는 것은 좋은 아내가 되는 겁니다. 좋은 남편이 되는 것이고 좋은 자녀가 되는 것입니다. Бид Есүс итгэж байгаа нь сайн эхнэр, сайн нөхөр, сайн үр хүүхэд болох явдал юм аа. 그런 여러분 이 잠언 말씀이 얼마나 이 소중하고 진주보다 더 귀하지 않습니까?
Энэ сургаалт өгс ном болвол үнэхээр эрхэм тэр сувд эрдэнсээс ч илүү үнэтэй биш гэж үү? 잠언뿐만 아니라 모든 성경이 다 하나님의 보배로운 말씀들이. Сургаалт өгс ном төдийгүй энэ Библи бүхэлдээ Бурхны эрхэм үг. 자, 이거 우리가 이 성경을 배우면 배울수록 점점 좋은 아내가 돼야 됩니다. Тэгвэл бид нэр сургаалт өгс номонд суралцах тусам багаар өдөр бүр сайн ихнэр сайн эмэгтэй болох хэрэгтэй. 좋은 남편이 되는 거예요. Сайн нөхөр болох хэрэгтэй юм аа. 좋은 자녀이 되는 겁니다. 좋은 자녀. Мөн сайн үр хүүхэд болох хэрэгтэй. 또 교회 가면 좋은 신자가 되는 것입니다. Тэгвэл чуулгандаа мөн сайн итгэгч болох хэрэгтэй юм аа. 또 나라에 대해서는 좋은 백성이 되는 것입니다. Улс орондоо сайн ард түмэн болох хэрэгтэй юм аа. 예. 참 이 성경이 얼마나 보배롭고 진주보다 귀하지 않습니까? Энэ Библи бол үнэхээр эрхэм төдийгүй эрдэнсээс ч илүү үнэтэй гэдгийг бид нэр харж байна. 여러분, 정말 내가 좋은 아내가 되자. 좋은 남편이 한번 돼보자. 이렇게 작정을 하고 하나님 앞에 기도하고 은혜를 구해야 됩니다. Тэгээ бид нэр би үнэхээр сайн ихнэр сайн нөхөр болёо гэж шийдвэр гаргаад Бурханаас ямагт залбирэн гуйх хэрэгтэй. 여러분 정말 그렇게 한번 해보시겠습니까? Та бүхэн үнэхээр яг тэгж хийх үү? 할렐루야. Халелуя. 자, 잠언 18장 23절. Сургаалт өгс 18:23. 가난한 자는 간절한 말로 구하여도 부자는 엄한 말로 대답하느니라 그랬어요. 18:23. Ядуу хүн өршөөл гуйдаг бол баян хүн таагүй хариулт өгдөг. 사람이 가난하면 겸손해지고 또 필요한 것을 간절히 구하게 됩니다. Хүн ядуу дорой болоод ирэхээр үргэлж өөрт нь хэрэгтэй зүйлээ эрен хайж байдаг. 여러분, 우리가 먹을 것이 떨어지고 입을 것이 없어지고 이렇게 궁핍할 때에 그 자녀들을 키우기 위해서 그 부모가 얼마나 그 간절한 마음으로 구하게 됩니까? Хоол ундгүй болж өмсөх зүүх хувцсгүй болоод ирэхээр эцэг их нь үр хүүхдийн төлөө эдгээр зүйлсийг маш их хайх гэж хичээн зүтгэдэг бидтэй. 자들은 이 가난한 자의 간절한 이 요청을 거부합니다. 엄한 말로 거부하는 거예요. Тэгвэл энэ ядуу дорой нэгний гуйлтыг хүсэлтийг баян хүмүүсүүд уландаа гიშгдэг тэдэнд муухай зүйлсийг хэлж ярьдаг яа. 그래서 23절의 뜻은 가난한 자의 간절한 그 요청에 대하여 그 부자들은 냉정하게 한다는 것입니다. Тэгвэл энэ 23 дугаар ишлэл энэ юу вэ гэхээр энэ ядуу хүмүүсүүдийн чин хүсэл эрмэлзэлд нь баян хүмүүсүүд таагүй хариулт өгдөг байх нэ. 여러분, 자, 이 누가복음 16장에 보면은 그 부자와 나사로가 나오죠. Лук 16 дугаар бүлгийг харах юм бол баян хүн ба Лазарын тухай гарч байгаа. 부자와 나사로 비유가 나옵니다. Лазар ба баяны тухай гардаг. 이 가난한 나사로는 부자에게서 먹을 것을 구하고 필요한 것을 구하지만 부자는 엄하게 냉정하게 이렇게 거부하고 그 요청을 거부합니다. Тэгээд баян хүн нь нөгөө Лазарын хүсэлтийг, гуйлтыг эрс
татгалздаг байгаа. 그래서 그 나사로는 그 부자의 상에서 떨어지는 거, 부자가 버리는 음식 있죠? 먹다가 버리는 거, 그걸 주워 먹고 있는 거예요. Тэгээ Лазар яадаг вэ гэхээр тэр баяны ширээнээс унсан өвдөл цөвдлөөр хоолдог. 그 부자가 재물이 많고 먹을 양식이 많으면은 그 나사로, 가난한 나사로를 불쌍히 여기서 이렇게 좀 음식을 나눠주고 이렇게 도와주면 얼마나 좋겠습니까? Баян хүн хоол хүнсээр илбэг хангалуун юм юмар илбэг хангалуун байж иж тэр ядуу хүнд туслал үнэхээр уг нь сайн хэрэг бидтэй. 이 세상에는 참 이렇게 인색하고 냉정한 부자들이 있다는 것입니다. Тэгвэл энэ ертөнцийн дээр ийм хүйтэн цэвдэг харамч хахир баячууд хөрөнгөтнүүд ингэж байрдаг юм а гэдгийн 그 илэрл юм. 잠언 14장 31절. Сургаалт төгс 14:31. 31절 보시면 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 존경하는 자다 했습니다. Сургаалт төгс 14:31. Ядуу хүнийг даралдаг нэгэн бүтээгчийг нь буруутгаж буй хэрэгэ. Харин үгээгүй хүнд нинжин сэтгэл гаргагч бүтээгчийг нь хүндэтгэж буй хэрэг юм а. 여러분 좋은 아내가 되면은 이 말씀대로 이 가난한 사람 볼 때에 불쌍히 여기고 그를 도와줘야 됩니다. Сайн эхнэр яадаг вэ гэхээр сул дорой ядуу нэгэнд туслах хэрэгтэй. 그 궁핍한 사람을 불쌍히 여기고 그를 도와주게 되면 하나님이 기뻐하시는 거예요. Дорой нэгнийг инэрэн анхаарах юм бол бурхныг бас үндэтгэж байгаа хэрэг юм а. 아까도 좋은 아내의 비결이 잠언 31장에 나오지요. Түрүүн сургаалт төгс 31-р бүлэг дээр бид нар харсан байгаа сайн эмэгтэй болох нууцуудын талаар харсан. 좋은 아내는 궁핍한 사람들, 어려운 사람들을 잘 도와주는 겁니다. Сайн эмэгтэй, сайн эхнэр сул дорой ядуу хүмүүсүүдэд тусалдаг юм а. 그것이 바로 여호와를 경외하는 것입니다. 하나님을 존중히 여기는 거예요. Тэр байдал нь эзэн бурхныг хүндтгэн дээдэлж байгаа хэрэг юм а. 여러분 가난한 사람도 하나님이 지으신 그러한 귀한 사람입니다. Ядуу нэгч бурхан бүтээсэн бурхны гайхамшигт бүтээл юм а. 그래서 이 가난한 사람을 멸시하는 것은 곧 하나님을 멸시하는 겁니다. Тэгвэл тэр ядуу дорой нэгнийг дарлаж дээрлэж байгаа байдал нь бурхныг ч бас дорд үзэж байгаа хэрэг юм а. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기고 도와주는 것은 하나님을 존중히 여기는 거예요. Тэр дорой нэгнийг өршөөн инэрч байгаа нь бурхныг хүндэтгэж байгаа хэрэг юм а. 잠언 17장 5절. Сургаалт төгс 17:5. 가난한 자를 조롱하는 자는 이를 지으신 주를 멸시하는 자요. 그랬죠? Сургаалт төгс 17:5. Ядуу хүнийг илэглэгч бүтээгчийг нь доромжилж буй хэрэгэ. 가난한 자도 하나님이 지으신 귀한 사람들입니다. Ядуу нэгч бурхан бүтээсэн бурхны гайхамшигт бүтээл юм а. 그래서 이 가난한 자를 조롱하고 멸시하는 것은 하나님을 멸시하는 죄다. 이걸 우리가 확실히 깨달아야 돼요. Тэгвэл бидний маш сайн ойлгох ёстой зүйлсийн нэг нь юу гэхээр энэ ядуу хүнийг ч бурхан бүтээсэн энэ зүйл юм. 또 잠언 21장 13절. Сургаалт төгс 21:13. 길을 막아 가난한 자의 부르짖는 소리를 듣지 아니하면 자기의 부르짖을 때에도
들을 자가 없느니라 그랬어요. Сургаалт төгс 21-ийн 13. Ядуугийн хашгирахыг эс сонсогч нь нэгэн цагт өөрөө хашгирах боловч хариуг эс сонсноо. 자, 이 부자들은 가난한 자의 그 고통, 가난한 자의 그 호소를 듣지 않습니다. 예? 무시해버립니다. Баярчууд хөрөнгөтнүүд ядуусын дуу хоолойг сонсдоггүй. Үл томсролдог юм аа. 그러면 나중에 자기가 어려울 때에 자기 호소를 들어줄 사람이 없다는 거예요. Тэгвэл дараа нь тэд хүн хэцүү байдалд ороод тэд хашгирах үед тэдний дуу хоолойг хашгирааныг сонсох хүн байхгүй болно гэсэн. 자, 그러니까 이 하나님께서는 이 가난한 자들을 이렇게 우리 곁에 두시고 그들을 잘 도와주고 그들을 불쌍히 여기고 선대해 주라는 겁니다. Тэгвэл юу гэхээр бурхан бидний хажууд тэр дорой нэг ядуу нэг тавьсан байгаа. Тэгээд тэдэнд тусалж, тэдэнд анхаарал халамж хэрэгтэй үед нь анхааран хасарч байгаарэ гэсэн байгаа юм аа. 잠언 19장 17절. Сургаалт төгс 19-17. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이요 그 선행을 갚아 주신다 그랬어요. Сургаалт төгс 19-17. Ядуу хүнд харамгүйгээр өгөгч хүн эзэн зээлүүлж байгаа хэрэгэ. Тэр хүний сайн үйлсийн төлөө эзэн буцааж төлнө. 그러니 좋은 아내는 이 가난한 자들을 참 불쌍히 여기고 사랑해서 그들을 도와주는 거예요. Тэгвэл сайн эхнэр сайн эмэгтэй яадаг вэ гэхээр ядуу дорой нэг ирж хайж очоод тэдэнд тусалж тэдэнд дэмжлэг хэрэгтэй болвол дэмжин асардаг юм аа. 그럼 그 선행을 하나님이 갚아주신다는 거예요. Тэгээд тэдний сайн үйлсийг нь эзэн нөхөн төлөх болно гэсэн байна. 하나님이 갚아주실 때는 30배, 60배, 100배로 아주 후하게 갚아주십니다. Бурхан нөхөн төлөхдөө 30 дахин, 60 дахин, 100 дахин бүр маш хангалттайгаар тэрээр нөхөж төлдөг юм аа. 그러니까 이 좋은 아내의 이런 선행으로 말미암아 그 가정이 복을 받는 거예요. Тэгвэл сайн эхнэрийн сайн үйлсээр тэр гэр бүл өрөөгддөг юм аа. 자, 잠언 18장 24절. Сургаалт төгс 18-24. 많은 친구를 얻는 자는 해를 당하게 되거니와 어떤 친구는 형제보다 친밀하니라 그랬어요. 18-24. Дэндүү олон найзтай хүн сүрэлд өвтдөгч ах дүүгээс ч дотн байж чадах анд нөхөр биш үү. 자, 이 많은 친구를 얻는 자는 해를 당하게 된다. 이게 무슨 말입니까? Дэндүү олон найзтай хүн сүрэлд өвтнө гэж байгаа. Энэ ямар утгатай үг юм бэ? 이것은 자기의 유익을 위해서, 자신의 유익을 위해서 많은 친구를 사귀게 되면 그 자신이 어려울 때에 친구가 다 끊어진다는 것입니다. 다 끊어져요. Өөрийн ашиг сонирхлын үүднээс маш олон найз нөхөртэй болох юм болвол дараа нь тэр хүнд хэцүү асуудалд ороход тэр олон найз нөхдөд нь түүнийг орхиод зүхтах болно. 이 자기의 유익을 얻기 위해서 이렇게 이기주의로 많은 친구를 사귀고 관계를 맺는 것은 결국은 나중에 자기가 어려울 때 그때는 그 친구들이 다 떠나버려요. 다 Зөвхөн 사라져요. өөрийн ашиг сонирхлоо бодож хүмүүстэй найзаж нөхөрлөх юм бол дараа нь тэр хүнд хэцүү байдалд ороход тэр ашиг сонирхлын найз нөхдүүд түүнийг орхиж хаях болно. 그래서 우리가 친구를 사귈 때에 자기의 유익을 위해서 사귀지 말아야 됩니다. Бид нар хүнтэй нөхөрлөхдөө найзлахдаа зөвхөн өөрийнхөө ашиг сонирхлыг харж болохгүй. 그 사람을 도와주기 위해서,
그 사람에게 유익을 주기 위해서 친구로 삼아야 오래 갑니다. 그 친구가. Найзынхаа эрх ашигын төлөө ч гэсэн бас хүнтэй нөхөрлөдөг байх хэрэгтэй юм аа. 그러니까 자신의 유익을 위해서 자기의 이기주의로 많은 친구를 사귀는 것은 결국은 실패하게 된다. 그런 교훈을 주고 있는 것입니다. Өөрийнхөө ашигын тулд өөрийнхөө ашиг сонирхлын тулд хүнтэй нөхөрлөнө гэдэг бол эцэстээ сүрдэг юм аа. 남을 사랑하기 위해서 친구로 사귀는 사람은 그 친구가 어려울 때 도와줄 수가 있습니다. Бусдыг хайрлаж, бусдыг инэрхийн тулд бусдаа нөхөрлөдөг нэг нь сүүлдээ яадаг вэхээр эцэстээ өөртөө бас сайныг хүртдэг. 저 친구는 정말 믿음이 진실하고 사람이 정직하고 아주 그 참 하나님을 경외하는 사람이구나. 우리가 그런 것을 잘 살펴야 돼요. Тэгээ бид нар хүнтэй нөхөрлөхдөө тухайн хүнийхээ үнэхээр бурхныг хүндлэн дээдэлдэг эзэн бурхнаа эмээн хүндтгэдэг ийм хүн мөн үү гэж бид нэр сайн харах хэрэгтэй. 그래서 저 친구는 내가 좀 도와주어도 되겠다. 저런 진실한 친구는 어려울 때 내가 도와줘야 되겠다 하고 친구로 삼는 거예요. Үнэхээр түүний бурханд итгэх итгэл нь үнэн ч итгэл байна уу гэж нөхөрлөх хэрэгтэй. Тэгээд тийм хүнд хэцүү байдалд ороход нь бид нар түүнд үнэхээр тусалж, түүний үнэхээр дэмжье гэсэн ийм бодолтой байх хэрэгтэй юм аа. 내가 좀 도와주면 저 친구는 정말 좋은 사람이 될 수가 있다. 저 친구가 어려울 때 내가 옆에서 도와주고 이렇게 여러 가지로 협력해 줘야 되겠다. Ийм хүн хэцүү байх юм бол би үнэхээр түүнд тусалж түүнтэй хамтрах хэрэгтэй юм байна. 그래서 남을 친구로 사귀는 사람은 그 사람을 사랑하고 그 사람의 유익을 위해서 그 친구로 사귀어야 된다. 그런 교훈입니다. Тэгээ юу гэхээр бусдтай нөхөрлөхдөө тэр тухайн нөхөрлөх гэж байгаа хүнийхээ ашиг тусын төлөө нөхөрлөх хэрэгтэй юм аа. 이것이 예수님의 정신입니다. Энэ бол Есүсийн үзэл юм. 예수님은 자기한테 유익한 사람만 이렇게 다니면서 이렇게 전도하거나 또 이렇게 은혜를 베풀지 않았습니다. Есүс зөвхөн өөрт нь ашигтай тустай гэсэн хүнээ хааж очоод сайн мэдээ дамжуулаагүй. 자, 예수님은 그 예수님의 오신 목적을 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. Тэгээ Есүс өөрийнхөө ирсэн зорилгоо ингэж хэлсэн байгаа. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 그랬어요. Би зөвхт хүнийг дуудахаар ирээгүй. Би харин нүгэлтнийг гимшүүлэхээр ирсэн юм аа. 예수님은 의롭다는 사람을 찾아다닌 게 아니고 죄인들, 사람들이 멸시받고 천대받는 이런 죄인들을 찾아다니면서 그들에게 하나님의 말씀을 들려주고 복음을 들려주고 그들의 죄를 깨닫게 해서 회개케 하신 것입니다. Есүс зөвхт хүмүүсийг илүү зөвхт болгох гэж ирээгүй. Харин тэрээр нүгэлтнүүдийг эрен хааж нүгэлтнүүд дээр очоод тэднийг нүглийнхэн төлөө гимшүүлж тэднийг илүү эзэн рүү удирдах гэж Есүс ирсэн юм аа. 예수님의 제자들은 거의 대부분이 다 죄인들입니다. 사람들한테 멸시, 천대받는 그런 죄인들이. Есүсийн дагалдагч нарын ихэнх нь бусдад үзэгдэж, бусдад доромжлогдсон
бусдаар ад үзэгдсэн тийм нүгэлтнүүд. 자, 예수님이 십자가에 못 박히실 때에 끝까지 따라온 사람이 있었어요. Тэгээ Есүсийг загалмаа дээр цовдлогдож байхад ч хүртэл түүнийг дагаж байсан нэгэн байсан. 많은 사람들이 예수님을 비난하고 예수님을 조롱하고 예수님을 십자가에 못 박으시오. 십자가에 못 박으시오. 그럴 때도 끝까지 예수님을 가까이 따라다니는 사람들이 있었어요. Тэгээд маш олон хүмүүсүүд Есүсийг цовдол түүнийг ал гэж байхад түүнийг эцэс хүртэл нь дагсан нэг хүн байгаа. 그중에 대표적인 사람은 남자가 아니라 바로 여자인데 여자. Эрэгтэй биш, эмэгтэй хүн. 그 누굴까요? Хэн бэ? 막달라? Магдалин Мариа. 막달라 마리아. Магдалин Мария. 그 일곱 귀신이 들려가지고 사람들한테 큰 조롱과 멸시를 받고 사람 취급을 못 받고 살던 그 막달라 마리아가 예수님이 오셔가지고 일곱 귀신을 다 내쫓아 주시고 정신이 온전해졌어요. Тэгээд 7 чөтгөрт эзэмдүүлээд олон хүмүүсүүдэд чичлэгдэж дорд үзэгддэг, хүн шиг үзэгддэггүй байсан энэ эмэгтэй Есүс дээр ирээд чөтгөр нь зайлаад цэвэр тунгалаг тийм оюун санаатай мөн эзэнд итгэх итгэлтэй болоод тэрээр Есүсийг эцэс хүртэл нь дагсан юм аа. 우리는 나를 사랑하는 사람만 친구로 삼으면 안 됩니다. Тэгээ юу гэхээр бид нар зөвхөн надад намайг л надад дуртай тийм хүмүүстэй бид нэр нөхөрлөж болохгүй. Өөрт нь дуртай тийм хүмүүстэй нөхөрлөж болохгүй. 미워하는 사람도 우리는 친구로 삼을 수 있는 그러한 사람이 되어야 됩니다. Бид нар өөрт нь дургүй хүмүүстэйгэж нөхөрлөдөг хүмүүс болох хэрэгтэй. 예수님은 죄인의 친구로 오셨어요. Есүс нүгэлтнүүдийн найз нөхөр болохоор ирсэн юм аа. 그래서 참된 친구는 내가 어려워도 내가 힘들고 지쳤을 때에 내가 실패했을 때에 그때도 나를 떠나지 않고 정말 내 곁에서 나를 위로해주는 친구. Тэгвэл жинхэнэ найз бол намайг хүнд хэцүү байдалд орсон ч намайг зовон шаналж уйтгарлан гуниж байхдаа миний хажууд байдаг нэгэн жинхэнэ найзаа. 잠언 17장 17절. Сургаалт 17-гийн 17. 친구는 사랑이 끊이지 아니하고 형제는 위급한 때까지 위하여 낫다 그랬어요. 17-гийн 17. Анд найзууд ямар ч үед бие биеэ хайрладаг. Ах トゥ нар хэцүү цагт дэм болохын төлөө төрдөг. 예, 변함없는 거예요. 그 친구가 어렵더라도 실패하더라도 곤란할 때라도 그 친구를 끝까지 버리지 않고 사랑하는 겁니다. Найз маань зовон шаналж хүнд хэцүү байдалд орж уйтгарлан гуниж байхад нь ч хувиршгүй найзын харилцаатай холбоотой байгаа. 저도 여러 친구들이 있었는데요. 제가 잘 될 때는 제가 잘 되고 뭔가 사람들한테 인정을 받을 때는 아주 뭐 나한테 좋게 대합니다. Тэгээ надад олон найзууд байсан. Тэгээд намайг сайн яваад ирэхээр тэр найзууд надтай айгүй сайхан харилцаатай. 근데 내가 어려워지고 내가 무슨 일을 하다가 실패하고 사람들한테 인정을 받지 못하고 할 때는 멀리합니다. 멀리하고 떠납니다. Тэгээ би хэцүү болоод ирэхээр мөн бусдад ингээд цэцлэгдээд ирэхээр тэр найзууд надаас зугтдаг. 어때요? 여러분도 친구들 가운데 어떻습니까?
여러분 친구들 가운데 사랑이 끊어지지 않는 이런 친구들이 있습니까? Та бүхэн ямар вэ? Та нарт ямар найз нөхдүүд байгаа вэ? Үнэхээр энэ бие биенээ хайрлах энэ нөхрийн хайр, найзын хайр нь тасраагүй тийм найз байгаа юу? 여러분도 변함없이 그 친구가 어려울 때나 괴로울 때나 슬플 때나 즐거울 때나 변함없이 그 친구를 사랑하는 그런 참된 친구가 됩니까? Найз маань ямар ч нөхцөл байдалд байсан ерөөсөө тэр найз нөхрийн харилцаа хизээч хуурдаггүй тийм харилцаа холбоо бас та бүхэнд байгаа юу? 이 구약 성경에 대표적으로 아름다운 친구의 우정을 나타내는 두 사람이 있는데 바로 다윗과 요나단의 우정입니다. Хуучин гэрээг харах юм бол найз нөхрийн тэр хувиршгүй харилцаа холбоог харуулсан хүмүүс байгаа. Давид, Йонатан хоёрын найз нөхрийн харилцаа холбоо байгаа. 다윗이 예? 사울 왕에 쫓겨나고 억울한 누명을 쓰이고 도망다니고 많은 사람들이 비난을 받고 멸시 천대를 받을 때에도 요나단은 다윗을 끝까지 사랑하고 도와주었습니다. Тэгээд Давид Саул хаанд хөөгдөөд тэгээд хис хэрэгт холбогдоод Саул хаанаас болоод маш хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг даван туулахч Йонатан тэр Давидыг нөхрийн хайраар хайрласаар байсан. 여러분, 세상 친구들이 나를 버리고 나를 떠난다 할지라도 여러분 실망하지 마십시오. Тэгэд энэ ертөнцийн хүмүүсүүд намайг чичилж надаас явсан ч тэр байдалд нь ерөөсөө сэтгэл гутрч болохгүй. 그때 여러분의 참된 친구가 여러분의 참된 친구 발견하게 됩니다. 여러분의 참된 친구를 발견하게 됩니다. Тэгээд тийм байдалд орохороо бид нар яг бидний жинхэнэ найз нөхөр хэн бэ гэдгийг бид нар олж мэдэх болно. 그 참된 친구가 누구죠? Тэр жинхэнэ найз маань хэн бэлээ? 예수 그리스도. Есүс Христ. 예. 세상 친구들이 다 나를 버리고 나를 떠나고 나를 외면할지라도 그때 예수님이 나의 참된 친구로 우리가 영접하십시오. Тэгээд энэ ертөнцийн найз нөхдүүд надаас холдож намайг орхисон ч бид нар харин бидний жинхэнэ найз болох Есүс Христэд итгэлээ хандуулцгаая. 요한복음 15장 Йохан 15, 13절. Йохан 15-ын 13. 자, 요한복음 15장 13절. Йохан 15-13. 15절까지. 15 хүртэл харъя. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더 큰 사랑이 없나니 했습니다. Нөхдийн төлөө амиа зориулахаас өөр агуу хайр байхгүй. 여러분의 목숨을 대신할 수 있는 친구가 있습니까? Та бүхний төлөө амиа зориулахаас буцахгүй тийм найз байгаа юу? 여러분이 큰 죄를 져가지고 사형 판결을 받았을 때, 사형 판결을 받고 사형수가 됐을 때 대신 나를 대신해서 나를 대신해서 죽을 수 있는 친구가 있습니까? Та бүхэн маш том хэрэгт хутгамдаад цаазын ял авлаа гэж бодъё. Тэгээд хоригдчоод цаазын ял авах болоод хоригдоод байж хахад яг тэр цаазын ялыг чинь би авъя, би идэлье гэх
жинхэнэ найз байгаа юу? 예수님은 우리들의 죄값으로, 내가 받아야 할 죄값으로, 내가 죽어야 할 대신에 예수님이 자기 목숨을 버리셨습니다. Есүс бол бид нар тэр гим нүглээсээ болоод цаазлагдахаас өөрчлөхгүй байдалтай байхад Есүс бидний тэр цаазын ялыг өөр дээрээ өөрч тэр амиа өгсөн юм аа. 4절에 너희가 나의 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 그랬어요. 14-ийг харъя. Хэрв та нар миний тушаасныг хийвэл та нар миний нөхөд мөн. 15절 이제부터 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인의 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였음이라 그랬어요. 15. Би та нарыг боолууд хэмээн дахиж дуудахгүй. Учир нь эзнийхээ юу хийж байгааг боол мэддэггүй юм. Би та нарыг харин анд нөхөр хэмээн дуудсан. Учир нь би эцгээсээ сонссон бүхнээ та нарт мэдүүлсэн билээ. 예수님은 나를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으신 참된 친구요. Миний төлөө загалмаа дээр үхсэн жинхэнэ найз. 또 하나님 아버지께 들은 그 비밀, 복음의 비밀을 우리들에게 가르쳐 주신 참된 친구입니다. Бурхан эцгээсээ хүлээн авсан сайн мэдээний тэр нууцудаа биднэрт хэлсэн жинхэнэ нөхөр юм аа, найз юм. 자, 예수님은 나를 친구로 대하시는 거예요. 예수님은 나를 친구로 이 죄인 중에 괴수 같은 나를 이 부족한 사람을 친구로 삼아주시고 대신 십자가에 죽으시고 나에게 하나님의 귀한 말씀을 가르쳐 주시는구나. Нүгэлтнүүдийн дунд бүр цаазын ял эдэлдэг болсон энэ миний төлөө, энэ миний биеийн төлөө Есүс өөрийнхөө амийг зориулж миний төлөө, миний оронд тэр цаазын ялыг хүртэж тэр Бурханы нууц болох сайн мэдээг надад дамжуулж хэлсэн Есүс. 세상 친구들한테 버림받았다고 낙심하지 마십시오. 우리에게는 참된 친구 예수님이 계십니다. Энэ ертөнцийн найзуудтай хаягдлаа гэд цөхөрч болохгүй. Бидэнд жинхэнэ найз болох Есүс Христ байгаа. 그 예수님은 변함없이 이 세상 끝날까지 항상 우리와 함께 하시고 우리를 사랑해 주시고 우리를 도와주십니다. Энэ жинхэнэ найз байна. Энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл бидэнтэй ямагт хамт байж бидэнд ямагт тусалдаг найз юм аа. 요한복음 16장 33절 Иохан 16-гийн 33. 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 그랬어요. Иохан 16-гийн 33. Миний дотор та нарыг амар амгалан байгээ гэж би та нарт эдгээр зүйлсийг хэллээ. ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байх тун. Би ертөнцийг ялсан гэж айлтлаа. 여러분 세상에서 환난을 당할 때에 여러분을 도와줄 수 있는 참된 친구 바로 예수 그리스도께서 여러분을 도와주십니다. Энэ ертөнцид бид зовлон эдэлж байхад бидэнд туслах жинхэнэ найз бидэнд байгаа. 할렐루야. 할렐루야. 네, 잠시 기도합니다. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Бурханы сургаал төгс номонд суралцах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 들어서 하나님의 뜻을 깨닫게 해 주시옵소서. Бурхан таны үгэнд анхаарлаа хандуулж таны хүсэл тааллыг ухаан ойлгохыг хүсэж байна. 우리가 하나님의 말씀이 우리를 변화시키는 선한 사람으로
변화시키는 은혜를 주시옵소서. Та үгээрээ биднийг сайн хүн болгон өөрчлөөч ээ. 그래서 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하는 선한 사람으로 살게 해 주시옵소서. Тэгээд Бурхан таныг хайрладаг, хөршөө хайрладаг сайн хүмүүс болохыг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 이 시간은 잠언 19장 1절. Сургаалт өгс 19-ийн 1. 성실히 행하는 가난한 자는 입술이 패리하고 미련한 자보다 나으니라 했습니다. Сургаалт өгс 19-ийн 1. 자, 이 말씀을 Яриатай 히브리 хүн мунхан нэгэн байснаас ядуу атлаа үнэн ч шударга байдал дотор явдаг нэгэн байхан дээрээ. 자, 이 말씀을 히브리 원문으로 이렇게 개혁을 하면 다음과 같습니다. За үүнийг еврей хэлнийх нь орчуулгаас харъя. 진실되이 행하는 가난한 자는 입술이 사곡하고 미련한 자보다 나으니라. 이렇게 말하고 있습니다. Үнэн ч яриатай 무슨 다시 한번 진실하게 행하는 가난한 자는 입술이 사곡하고 미련한 자보다 낫다 그 말이에요. үнэн ч яриатай ядуу хүн гажсан баян цатгалангаас дээрээ гажсан яриатай баян цатгалан нэгнээс дээрээ гэж. 자, 여기서 미련한 자보다 낫다. 이 나은이라는 말은 우리가 원문에는 이렇게 나와 있습니다. За тэгвэл энэ дээр гэдэг нь 좋다, 선하다라는 뜻을 갖고 있습니다. сайн гэсэн утгатай байгаа. 그러니까 진실되게 행하는 가난한 사람은 거짓된 입술을 가진 미련한 자보다 선하다, 좋다 그 말입니다. Тэгвэл юу гэхээр үнэн ч яриатай ядуу нэг нь гажсан яриатай баянаас илүү сайн гэсэн утгатай байгаамаа. 그래서 여기 나오는 이 지혜자는 가난하지만 성실하게 행하는 자의 행복에 대하여 지금 교훈하고 있는 것입니다. Тэгвэл энэ ишлэл дээр гарч байгаа үнэн ч шударга яриатай энэ ядуу хүний 선한 성실하게 행하는 자의 행복에 대하여 교훈하고 있다 그 말이에요. үнэн ч байдлын аз жаргал энэ талаар өгүүлж байгаа юм аа. 자, 이 성실하게 행하는 자의 행복은 비록 가난해도 거짓말하는 부자보다 낫다는 것입니다. За тэгвэл итгэмжит байдлын энэ аз жаргал нь ядуу хэдий ч үнэн ч шударга байдгаа. 여기서 성실하게 행한다는 것은 하나님 앞에서 마음을 온전히 바르게 하는 것입니다. Тэгвэл итгэмжтэй үйлдэл гэхээр юу гэхээр Бурхны өмнө бүх зүрх сэтгэлээрээ зөв явж байгаа байдлыг хэлнэ. 그리고 하나님의 말씀대로 순종하는 사람을 말합니다. Бурхны үгэнд дуулууртай байгаа байдлыг хэлнэ. 그래서 항상 하나님 앞에서 올바르게 또 온전하게 하나님의 말씀을 순종하는 사람입니다. Ямагт Бурхны өмнө
зөв бөгөөд бүрэн дүүрэн бүрэн төгс эзний өмнө явдаг байдал юм аа. 그래서 이 가난해도 하나님을 소유하고 있기 때문에 하나님과 함께 동행하는 사람이기 때문에 가난해도 그 하나님으로 기뻐하고 즐거워한다는 거예요. Энэ итгэмжтэй хэрнээ ядуу атлаа. Үгүй итгэмжтэй хэрнээ ядуу байгаа энэ байдал нь ийм нэгэн нь ямагт бурхнаар бүрэн дүүрэн бурхан дотор байдаг нэгэн учраас бурхан ямагт өрөөж байдаг юм аа. Хамт байдаг юм аа. 여러분, 정말 여러분이 기뻐하고 즐거워하는 그 대상이 뭡니까? Бид нэр үнэхээр юунд баярлан хөөрдөг вэ? 여러분이 정말 내가 정말 기뻐하고 즐거워하는 거, 그 대상이 뭘까? 정말 하나님일까? 아니면 재물일까? Бид үнэхээр яг юунд баярлан баясаж байдаг вэ? Эд хөрөнгөө эсвэл бурхан юм уу? Аль нь юм бэ? 정말 재물이 없고 가난해도 정말 내가 하나님으로 기뻐하고 즐거워하며 행복하게 살 수 있을까? Бурхангүй ийм баяр жаргал үнэхээр намайг аз жаргалтай байлгаж чадах болов? 여러분 한번 가끔 정말 내가 기뻐하고 즐거워하는 게 과연 뭘까? 그 한번 살펴봐야 됩니다. Тэгээ та бүхэн яг заримдаа өөрсдийгөө нэг харах хэрэгтэй. Юу гэхээр үнэхээр миний сэтгэл хангалуун байдаг, баярлан хөөрдөг зүйл яг юунд оршоод байна вэ? Юунд байна вэ? 하나님보다 친구를 더 사랑해요. Бурханаас илүүтэйгээр найз нөхдөө урьдчилж 어떤 사람은 боддог. 가족을 하나님보다 더 사랑합니다. Заримдаа гэр бүлийнхнийгээ бурханаас илүүд үздэг. 어떤 사람은 직장, 자기 직업을 Зарим 하나님보다 хүмүүс нь 더 ажил 사랑합니다. төрлөө. 여러분 정말 우린- 내가 정말 하나님을 가장 기뻐하고 즐거워하고 사랑하는가? Өөрийн ажил төрлөө, өөрийн ажил дээрх байр сууриа бурханаас илүүд үздэг. Тэгвэл би үнэхээр яг бурханаар зүрх сэтгэл маань баярлан хөөрч бэлхэж байна уу? 이런 우리가 믿음이 있다면 이 사람의 행복은 절대로 세상이 뺏어갈 수가 없습니다. Тэрээ үнэхээр яг тийм итгэл байгаа л болвол тийм нэгний баяр хөөргийг сэтгэлийн энэ хангалуун байгаа байдлыг энэ ертөнц булааж авч чадахгүй. 그래서 우리가 비록 가난하고 어렵고 힘들어도 정말 하나님으로 기뻐하고 즐거워하고 하나님을 진심으로 사랑한다면 그 사람은 정말 행복한 사람이에요. Үнэхээр бурханаар баярлан хөөрч, бурханаар сэтгэл хангалуун байгаа нэгэн эзний өмнө итгэмжтэй, итгэлтэй нэгэн. 시편 4편 한번 시편 4편 Уулал 104-ийг харъя. 시편 4편 7절 8절 7-8. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저희의 곡식과 새 포도주의 풍성할 때보다 더하니이다 했습니다. 시편 4 104편? 아니 그냥 4편 Дуулал 4 юм байна, уучлаарай. 4편 7절 8절 7-8. Дуулал 4-ийн 7-8. Зүрхэн минь 네. таны өгсөн баяр баясгал нь 예. тэдний үр тариа шин дарс бэлхах үеийнхээс ч илүү юм аа. 이건 다윗이 지은 시죠. Энэ бол Давидын дуу шүлэг. 다윗은 뭘 그렇게 기뻐했습니까? 다윗이 정말 기뻐하고 즐거워한 것이 뭡니까?
Тэгвэл Давидын үнэхээр баярлан баясаж байсан зүйл нь юу байсан юм бэ? 곡식과 새 포도주의 풍성한 것을 기뻐했습니까? Тэрээр үр тариа бэлхэм тэр дарснанд баярлаж байсан гэж юу? 이건 세상의 물질과 재물로 기뻐하는 사람들보다 다윗은 더 큰 기쁨이 있다는 거예요. Тэгвэл ертөнцийн эд материалаас илүү баярлан хөөрдөг зүйл түүнд байсан гэж байгаа. 자, 이 하나님이 주시는 기쁨은 정말 그 하나님이 주시는 기쁨은 세상이 주는 기쁨보다 훨씬 더 크다는 겁니다. Тэгвэл Бурхны өгч байгаа энэ баяр баясгалан болвол энэ ертөнцийн өгдөг баяр баясгалангаас ч илүү бэлхэм юм аа. 그래서 그런 기쁨을 우리가 맛보게 되면 8절에 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 거하게 하시는 이는 오직 여호와시니라 그래. Тэгвэл тэр Бурхны өгөх баяр баясгалан эдэлдэг нэг нь 8 дугаар ишлэл дээр юу гэсэн бэ гэхээр би амар амгалан хэвтэж унтах болно. Намааг аюулгүйгээр аж төрүүлэгч нь эзэн зөвхөн та билээ. 여러분 집이 좋다고 해서 침대가 좋다고 해서 잠을 편안히 잘 수 있는 건 아닙니다. За, сайхан гэр оронтой, сайхан орд иртэй байлаач амгалан сайхан нойрсноо гэж бол бас үгүй шүү дээ. 하나님이 주시는 기쁨이 있어야만이 우리가 평안히 잠을 잘 수가 있어요. Бурхны өгөх баяр баясгал нь л биднийг амар амгалан нойрсуулж амраадаг. 여러분 하나님을 믿고 신뢰하지 못하면 사람이 불안합니다. Үнэхээр Бурханд итгэж чадахгүй, түүнд найдахгүй байгаа бол хүн ямагт айдас хүчтэй байдаг. 불안하고 또 두려워해서 잠을 못 자고 여러 가지 근심 걱정 때문에 아무리 좋은 집에서도 잠을 못 자요. 불면증에 시달립니다. Айдас хүчснээсээ болоод санаа зовлтуудаасаа болоод хүн хичнээн сайхан гэр оронтой унтах орд дэвсгэртэй байсан ч нойр нь хулждаг юм аа. 7절과 8절 말씀을 잘 여러분 마음에 묵상하십시오. Тэгэд энэ 7, 8 дугаар ишлэгийг бид нэр сэтгэлдээ сэлэх хэрэгтэй. 다 같이 한번 읽어봅시다. 시작. Бүгдээрээ хамт уншицгаая 3 주께서 내 마음에 주신 두신 баяр 기쁨은 баясгалан 저희의 тэдний үр тариадааны 새 포도주의 풍성할 풍성할 때보다 더하니이다. ямар амгалан хэвтэж унт 내가 болно. 평안히 눕고 аюулгүйгээр аж төрөлөгч нь 자기도 하리니 зөвхөн 나를 та 안전히 билээ. 거하게 하시는 이는 오직 여호와시니라. 자, 여러분 이런 좋은 하나님의 기쁨, 이 기쁨을 다른 사람에게도 여러분 증거하십시오. Тэгвэл энэ жинхэнэ баяр баясгалан бүгдээрээ тараацгаая. 자, 그래서 이와 같이 잠언 19장 1절 말씀은 하나님 가난해도 하나님이 주시는 기쁨과 즐거움으로 행복하게 사는 것을 교훈하고 있는 것입니다. Тэгвэл энэ сургаалт төгс 19-ийн 1-р ишлэл нь Бурхнаар өгөгдөх баяр баясгалангаар хүн аз жаргалтай явдаг юм аа гэж 자, байгаа юм. 잠언 19장 2절 2-р ишлэгийг харъя 19-ийн 2. 지식 없는 소원은 선치 못하고 발이 급한 사람은 그릇하느니라 그랬어요. Бас мэдлэггүй байх нь хүний хувьд сайн хэрэг биш ээ. Яаруу хүн хий гişгдэг. 이 말씀도 히브리어로 개혁을 하면 이렇게 우리가 말할 수 있습니다. Тэгээд еврей яг уг бичлэгийн еврей бичлэгийн бүгдээрээ харъя. 또한 영혼이 지식이 없음이 좋지 못하고 발이 급한 자는 범죄하느니라 그랬어요. Тэгээд яаруу хүн зөв явдаггүй. Гэ зөв гიშгдэггүй гэж. Тэгээд 이 지식 가운데 가장 좋은 지식은 바로
그 영혼에 대한 지식입니다. 영적인 지식을 말하는 거예요. ертөнц дээр олон мэдлэг байгаа. Маш олон төрлийн мэдлэг байгаа. Тэгвэл тэр мэдлэг дундаас одоо энд хоёрдугаар ишлэлээр гарч байгаа мэдлэггүй байдал гэдэг нь юу гэхээр сүнсний талаарх мэдлэгийг хэлж байгаа юм аа. 영적인 지식은 바로 하나님, 하나님을 아는 지식을 말하는 것입니다. Тэгвэл сүнсний мэдлэг, сүнслэг мэдлэг гэдэг нь юу гэхээр Бурхныг мэдэх мэдлэгийг хэлдэг юм. 예, 하나님을 아는 참된 지식이 없는 사람은 그 마음의 소원이 선하지 못하다는 것입니다. Тэгвэл Бурхныг мэддэггүй тэр мэдлэгийн зүрх сэтгэл нь сайн зөв бишээ, сайн бишээ гэж байгаа юм. 여러분, 하나님을 아는 참된 지식을 갖고 있는 사람은 그 마음에 어떤 소원이 있을까요? Тэгвэл Бурхныг мэдэх жинхэнэ мэдлэгтэй нэгний зүрх сэтгэл нь ямар хүсэл найдвартай байдгийм бэ? 시편 37편. Дуулал 37. 시편 37편 4절. 4. 4절 읽어보세요. Дуулал 37-гийн 4. Эзэнд баярлагтун тэр чамд зүрхний чинь хүслийг өгнө. 또 여호와를 기뻐하라. 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다. 그랬어요. Эзэнд баярлаа. зүрхний чинь хүслийг тэр өгнө. 여러분 잠언 19장 1절 말씀이 뭐라고 했죠? 가난해도 여호와를 기뻐하고 즐거워하게 되면 하나님이 그 마음의 소원을 이루어 주시겠다. 그 말이에요. За тэгвэл 19 сургаалт үгс 19-1 дээр юу гэсэн бэлээ? Ядуу атлаа үнэнч шудраг байдал дотроо явбал түүний зүрх сэтгэлийнх нь хүслийг эзэн биелүүлнэ. 이게 하나님의 축복입니다. Энэ бол эзний өрөөл. 정말 여러분이 하나님을 기뻐하고 즐거워한다면, 사랑한다면 하나님이 우리 마음의 소원을 이루어 주시겠다는 거예요. Үнэхээр эзнээр баярлан баясаж түүнийг хайрладаг болвол тийм нэгний сэтгэлийн хүслийг нь бурхан биелүүлэх болно. 그리고 5절에 너의 길을 여호와께 맡기라 그랬어요. Тэгээд 5 дахь ишлэл дээр нь юу гэсэн гэхээр өөрийнхөө замыг эзэнд даатгаа. 너희 인생길을 하나님께 맡기라는 거예요. 하나님께 다 맡기라. өөрийн амьдралаа эзэнд даатгаа гэж байгаа юм. 저를 의지하면 하나님이 다 이루어 주시겠다는 거예요. Түүнд итгэн найдвал тэр биелүүлж өгнө. 그리고 6절에도 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리라 그랬어요. Тэгээд тэр яах вэ гэхээр 6 дахь ишлэгийг харъя. Чиний зөв шударгыг гэрэл мэт болгож, чиний шудрах хэргийг үд дундын гэрэл мэт илэрхий болгоно. 여러분 빛을 비추면 사람들이 다 알 수 있잖아요. 그렇죠? 빛. Гэрэл гарвал хүн болгон хардаг шүү дээ. 여러분 태양빛. 이 태양이 떠오르면 그 빛은 전 지구를 환하게 비춰줍니다. Энэ нар огторгой ертөнцийг гэрэлтүүлж байгаа юм. 여러분 한국에 있으나 몽골에 있으나 태양은 똑같습니다. Монголд ч бай, Солонгост ч бай. Нэг л нар байгаа. 이 태양을 우리가 다 태양빛을 보고 우리가 이 태양을 다 바라보고 그 태양의 빛을 받아서 살게 되는 거죠. Энэ дэлхий дээр байгаа амьтай бүх зүйл энэ нарны гэрлэр нарны гэрэл байгаа учраас амьдарч байгаа. 그리고 여러분의 의로움을 하나님이 태양빛처럼 사람들 앞에 다 드러나게 해준다는 거예요. Тэгвэл бидний энэ зөв шударга байдлыг бурхан хүмүүсүүдэд нарны гэрэл шиг гэрэлтүүлэх болно гэсэн байна. 여러분의 믿음과 선행과 여러분의 의로움을 하나님이 모든 사람 앞에 다 드러내 주신다는 거예요. Бидний итгэл, зөв шударга байдал,
сайн үйлс хэрэгүүдийг бүгдийг бурхан нарны гэрэлд ил болгоно. 그러면 여러분의 공의를 갖다가 하나님은 정오의 빛, 가장 태양이 밝을 때가 이 정오의 햇빛입니다. Тэгвэл энэ нарны гэрэл хамгийн сайн гэрэлтдэг цаг юу гэхээр яг үдэд нарны гэрэл хамгийн сайхан гэрэлтдэг. 여러분, 이 정오에 떠오르는 태양을 누가 막을 수가 있습니까? Тэгвэл энэ гэрлийг хэн хааж чадах вэ? 그 태양을 누가 막을 수가 있어요. 그 태양을 누가 이렇게 빛을 다 막을 수가 있겠습니까? 절대로 불가능하죠. нарны гэрлийг хаах ямар ч зүйл байхгүй. 정말 여러분이 하나님을 사랑하고 하나님을 기뻐하고 즐거워하고 좀 이렇게 하나님 앞에 선한 소원을 갖고 기도하면 하나님이 이렇게 해주신다는 거예요. Үнэхээр бурхнаар баярлан хөөрч бурханд итгэн найдаж түүнд итгэлээ хандуулах юм бол бурхан ийхүү биднийг үд дундын гэрэл мэт гэрэлтүүлэх болно. 그러니까 잠언 19장 2절 잠언 19장 2절 Тэгээд үгс 19:2. 그러니까 우리에게 가장 좋은 지식은 하나님을 아는 참된 지식이에요. Тэгвэл бидэнд хамгийн сайн мэдлэг юу вэ гэхээр бурхныг мэдэх мэдлэг юм аа. 자, 하나님은 자기를 경외하는 자, 자기를 사랑하는 자에게 이렇게 좋은 소원을 갖게 해주시는 겁니다. Тэгвэл бурхан өөрт нь итгэж, найдаж, өөрийг нь хүндэтгэн биширдэг нэгэнд хамгийн сайн тэр зүрхнийх нь хүслийг нь хамгийн сайнаар биелүүлж өгөх юм аа. 그래서 이 하나님을 아는 참된 지식이 있을 때 사람은 선한 마음을 가지고 선한 소원을 가지고 선하게 살아갈 수 있다는 것입니다. Тэгвэл хүн энэ мэдлэг болох хамгийн сайн мэдлэг болох бурхныг таньж мэддэг энэ сүнсний мэдлэгтэй болвол бурхан түүнд сайн зүрхний хүслүүдийг өгөх юм аа. 그런데 한 가지 주의할 것이 있습니다. Гэхдээ анхаарах ёстой нэг зүйл байгаа. 바로 2절 하반절에 발이 급한 사람은 범죄하느니라. 그렇게 나와 있죠. Тэр анхаарах ёстой зүйл нь юу гэхээр 2 дугаар ишлэлийн сүүлд нь байна. Яаруу хүн хий гიშгдэг юм аа гэж. 이렇게 선하게 하나님을 사랑하는 사람들도 잘못하면 이렇게 실수할 수가 있다는 것입니다. За тэгвэл бурхныг сайнаар дагаж түүнд сайнаар хүндэтгэн мөрөгдөг нэгэн ч юу гэхээр яаруу хандах юм бол бас алдаа гаргадаг юм аа гэдгийг хэлж байгаа. 여러분, 이 발이 급하다는 뜻이 무슨 뜻입니까? Тэгвэл энэ яаруу гიშгнэ гэдэг нь ямар утгатай юм бэ? 이건 무슨 일이든지 너무 성급하게, 경솔하게 이렇게 행하는 것을 말합니다. За энэ юу гэхээр ямар ч зүйл байсан яаруу хүн байдаг те яаруу үйлддэг яаруу хүн байдгаа. 그러니까 우리가 하나님의 뜻을 알아보거나 그 하나님의 뜻인가 하고 기도해 보지도 않고 성급하게 너무 이렇게 함부로 행할 수가 있다 그 말이에요. Тэгээ юу гэхээр ямар нэгэн асуудал тулгарлаа гэж бодъё. Тэгвэл тэр асуудал энэ бурхны хүсэл таалал мөн үү? Бурхан яг ямар хүсэл таалал ямар энэ асуудал яаж хандах вэ гэж гуйж залбирахгүйгээр тэгж гуйж залбирахаас өмнө тухайн асуудалд яаруу ханддаг. 그러니까 하나님의 뜻을 알아보지도 않고 기도해 보지도 않고 자기의 마음의 충동이 일어나는 대로 성급하게 행동하는 것을 말하는 거예요. Тэгээд юу гэхээр бурхны хүслийг эрен хайлгүй гуйж залбиралгүйгээр
яарвчлаад өөрийнхөө бодсноор өөрийнхөө шийдснээрээ үйлддэг. 이런 실수는 경건한 사람에게도 얼마든지 일어날 수 있다는 것입니다. За тэгвэл ийм зүйл эзнээс имээдэг, эзнийг хүнддэг хүмүүсүүдэд ч тохиолддог юм а гэдгийг харуулж байгаа. 저도 여러 번 이런 실수를 범했습니다. Миний хувьд хит хитэн удаа ийм яаруу байдлаасаа болоод гიშгэх үе байсан. 그래서 우리가 하나님의 뜻을 충분히 우리가 기도하고 말씀을 묵상하고 해서 하나님의 뜻인가 아닌가 우리가 잘 분별해서 행동을 해야 된다 그 말이에요. Тийм учраас бид нар ямар нэгэн асуудалд ямар ч асуудалт бай. Үнэхээр бурхны хүсэл таалал юунд оршиж байна вэ? Бурхан ямар байр суурин дээр байна вэ гэдгийг эхлээд бурхнаас ирэн хааж залбирч гуйх хэрэгтэй юм аа. 옮기는데도 바로 그런 실수가 할 수 있습니다. 직장을 옮기는데도 실수가 할 수 있습니다. Жишээлх юм бол ажлаа солио гэж бодъё. Тэгвэл ямар нэгэн бас юм яаруу байдлаасаа болоод алдаа гаргаж гიშгэх тохиолдол бий. 성급하게 경솔하게 직장을 잘못하면 실수해서 옮길 수가 있어요. 조심해야 됩니다. Ямар ч зүйлд үргэлж анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй, алдаа гаргахгүй байх хэрэгтэй. 이렇게 하면 돈을 더 많이 벌 수 있다. 어디 가면 더 월급을 많이 받을 수 있다. 이런 말을 듣고 이게 성급하게 판단하고 행동하게 되면 반드시 실패하게 됩니다. Ажлаа ингээд өөрчлөөд ингээд сольчих юм бол илүү их цалинтай болно, илүү их орлоготой болно гэд яаруу хандснаасаа болоод гიშгнэ нүгэл үйлддэг юм аа. 집을 사고 팔 때도 너무 성급하게 하면 안 됩니다. Мөн гэр орон худалдах тал дээр ч бас яаруу хандаж болохгүй. 또 특별히 교회 문제, 이 교회를 옮기는 문제, 이 교회를 바꾸는 문제 이런 거 아주 우리가 정말 신중하고 기도를 많이 해서 하나님의 뜻을 따라야 됩니다. Ялангуяа цуглааны тал дээр маш анхааралтай хандах хэрэгтэй. Яаруу хандаж болохгүй. За жишээлх юм бол цуглаанаа өөр цуглаанд явъя гэсэн асуудал гаргая гэж бодъё. Тэгэх юм бол үнэхээр нухацтай залбирч гуйж шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ерөөсөө яаруу хандаж болохгүй. 유다에서 그 구약 성경에 보면 그 유다에서 온 젊은 선지자가 이 베델에 왔다가 그 늙은 선지자에게 속은 일이 있습니다. Хуучин гэрээ номыг харах юм бол Юдагаас Бетэлд ирсэн залуу иш үзүүлэгч байгаа. Тэгээ тэр залуу иш үзүүлэгч хөгшин иш үзүүлэгчийн үгэнд хууртагддаг. 하나님의 말씀에는 베델에 가든 가서 하나님이 일러준 말만 딱 전하고 그리고 바로 유다로 바로 돌아오라고 했습니다. Тэгээд тэр залуу иш үзүүлэгч уг нь бол Бетэлд очоод зөвхөн эзний үгийг тараагаа тэгээд шууд буцаж яваарай гэж эзний үгийг авсан байгаа. 베델의 늙은 선지자, 베델에는 타락한 선지자들이 많았어요. 타락한 거짓 선지자들. Тэгээд Бетэлд болохоор завхурсан хуурамч иш үзүүлэгч нараар дүүрэн байсан. 하지 말고 교제하지 말고
같이 먹지도 말고 마시지도 말고 그렇게 말씀했습니다. Тэдэнтэй ярилцаж, тэдэнтэй нөхөрлөж болохгүй. Тэдэнтэй хамт идэж ууж болохгүй гэсэн үгийг өгнө бол авсан байсан. 심지어 왕이 대접을 한다 할지라도 절대 대접받지 말고 그냥 바로 오라고 했습니다. Бүр хаан чамайг дайлъя гэсэн ч дамжуулах ёстой үгээ дамжуулчаад шууд буцаарай гэсэн үгийг авсан байсан юм аа. 그런데 이 베델에 있는 늙은 선지자가 이 유다에서 온 젊은 선지자를 어떻게 속였습니까? Гэхдээ яадаг вүлээ Бетэлд байгаа хөгшин иш үзүүлэгч энэ Юдаагаас ирсэн залуу иш үзүүлэгчийг яаж хуурдаг вүлээ? 나도 그대와 같은 선지자다 하면서 나도 그대와 같은 하나님의 선지자니까 나한테 와서 같이 떡을 먹고 물을 마시고 음식을 같이 먹자 이렇게 속인 겁니다. Тэгэд юу ч хуурдсан бэ гэхээр би ч бас чамтай адилхан бурхны иш үзүүлэгчээ. Чи надтай хамт яваад ооллооч ээ гэсэн үгэнд хуурдагддаг. 그 유다에 온 젊은 선지자가 다른 사람 말은 안 들었는데 그 늙은 선지자에게 그 속은 원인이 있습니다. Энэ Юдаагаас ирсэн залуу иш үзүүлэгч өөр хүмүүсийн үгэнд бол ерөөсөө автаагүй, үгийг сонсоогүй. Тэгээд энэ хөгшин иш үзүүлэгчийн үгийг хүлээж авсан нэг шалтгаан байгаа. 나도 그대와 같은 선지자다. 나도 그대와 같은 목사다. 나도 그대와 같은 하나님의 종이다. 이 말이 속은 겁니다. Тэгээд тэр шалтгаан нь юу гэхээр би ч бас чамтай адилхан иш үзүүлэгчээ. Би ч бас чамтай адилхан пастор хончон. Би ч бас чамтай адилхан эзний үйлчлэгчээ. Яг энэ үгэнд хуурдагддаг. 우리가 이거 참 조심해야 됩니다. 나도 목사입니다. 나도 하나님의 일꾼입니다. 나도 신학교 공부를 했습니다. 이거 조심해야 돼요. Би ч бас пастраа. Би ч бас эзний ажилчаа. Би ч бас теологийн сургууль төгссөн. Суралцж байсан. Ийм үгэнд бид нар анхааралтай байх хэрэгтэй. Хуурдагдаж болохгүй. 세상에는 거짓 선지자, 이 거짓 그리스도인, 이 거짓 목회자들이 많이 있어요. Энэ ертөнцид хуурамч иш үзүүлэгч нар, хуурамч христчид, хуурамч эзний ажилчид дүүрэн байгаа. 그러니까 우리가 잘 분별하고 너무 경솔하게 성급하게 판단해서 함부로 행동을 하게 되면 큰 낭패를 당하게 됩니다. Тэгээ бид нар яг ийм зүйлд яаруу хандаж болохгүй. Маш анхааралтай, болгоомжтой хандах хэрэгтэй юм аа. 여러분 열왕기상 13장 거기 나중에 시간 나는 대로 한번 읽어보세요. 열왕기상 13장 17절로 19절 나중에 한번 읽어보세요. Тэгээ та бүхэн дараа цаг гарахаар уншаарай. 열왕기상 13장 하адын дээд 13 13장 그 1절부터 다 읽으면 좋고요. 13장 전체를 한번 다 읽어보시면 아주 우리가 조심할 것이 나옵니다. 정말 조심해요. 하адын дээд номын 13 дугаар бүлэг дээр бидний болгоомжилж анхаарах ёстой зүйлийн талаар гарсан байгаа. 여러분 또 발이 급해가지고 크게 실수하고 죄를 범한 사람이 또 있죠? 성경에? Тэгээ Библийг харах юм бол яаруу байдлаасаа болоод маш том алдаа гаргаж гიშгэж нүгэл үлдсэн нэг хүн гардаг. 바로 사울 왕입니다. 사울 왕. Саул хаан.
사울왕이 사무엘 선지자가 사울왕을 왕으로 세운 다음에 하나님의 말씀을 전해 주었습니다. Самуэль иш үзүүлэгч Саул хааныг хаанаар туссан. Тэгээд Бурхны үгийг иш үзүүлэн дамжуулдаг. 그 왕이 내가 올 때까지 7일을 기다리십시오. 7일을 기다리고 절대로 내가 오기 전에 제사를 드리면 안 됩니다. 하고 신신당부했어요. Тэгээд хаан намайг 7 өдөр хүлээгээрэй. Тэгээд намайг хурж очихоос өмнө дахил өргөж болохгүй. Огтхон ч дахил өргөж болохгүй шүү гэж бүр маш чанд сануулж хэлсэн байгаа. 자, 그런데 이 블레셋 군대들이 쳐들어와 가지고 백성들이 다 흩어지고 도망갑니다. Тэгээд 7 өдрийн дуусахаас өмнө филистичүүд орж ирээд ард түмэн бүгдээрээ цугтцаасан. 그것이 이제 사무엘상 13장 8절부터 나와요. 사무엘상 13장 8절부터. За энэ болохоор 1-р Самуэль 13-р бүлгийн 8-р ишлэлээс эхэж гарч байгаа. 이 백성들이 블레셋 군대가 쳐들어오고 백성들이 흩어지니까 사울왕이 그만 그리고 그 사무엘 선지자가 오지 않으니까 결국은 사울왕이 어떤 행동을 합니까? Тэгээ филистичүүд дайрж орж ирээд ард иргэд нь бүгдээрээ зүхтаагаад явцсан. Тэгэд Самуэль иш үзүүлэгч ерөөсөө ирэхгүй байгаад байдаг. Тэгсэн Саул хаан яадаг вүлээ? 결국은 자기가 직접 번제를 드리게 됩니다. Тэгээ тэр яруу байдлаасаа болоод дахил өргөдгөө өөрийнхөө биеэр өөрийн гараар дахил өргөдөг. 이 번제를 드리자마자 사무엘 선지자가 도착합니다. Тэгээ яг түүнийг дахил өргөж байхад нь Самуэль иш үзүүлэгч ирсэн. 그 사무엘 선지자가 왕이 망령되게 행했습니다 하고 책망합니다. Тэгээ Самуэль хааныг юу гэдэг вэ гэхээр дуулуургүй байлаа гэж зэмлсэн байгаа. 하나님께서는 왕이 끝까지 기다렸다가 기다려서 내가 올 때까지 기다리라고 했는데 왜 왕이 성급하게 이렇게 제사를 드렸습니까? 번제를 드렸습니까? Намайг эртэл хүлээгээрэй гэж хэлсэн биз дээ. Яагаад хүлээж чадалгүй дахил өргөчихвөө? 그래서 사무엘 선지자에게 결국은 책망을 받고 사울 왕이 그 왕권을 길고 나중에 잃어버리게 됩니다. Тэгээд Самуэль загнуулснаасаа болоод Саул хаан түүний эсрэг босдог байгаа. 여러분 사무엘상 13장을 나중에 한번 시간 나면 읽어보세요. Тэгээд та бүхэн дараа цаг гаргаад 1-р Самуэль 13-р бүлгийг уншаарай. 사울 왕이 끝까지 기다리지 못해서 너무 성급하게 자기가 마음대로 번제를 드린 이 죄로 말미암아 결국은 사울 왕은 나중에 결국은 왕권을 잃어버리게 되죠. Тэгээд Самуэль иш үзүүлэгчийн үгэнд оролгүй дахил өргөснөөсөө болоод Саул хаан дараа нь хаанчлаа алддаг. 여러분 우리가 하나님을 사랑하고 우리가 하나님을 믿는다고 하면서도 우리가 너무 성급하게 가지 말아야 할 때를 가고 만나지 말아야 할 사람을 만나게 되고 그런 실수를 할 수가 있어요. Бид нар Бурхныг хайрладаг. Би Бурхныг хайрлаж байгаа, Бурханд итгэж байгаа гэсэн хэрнээ яаруу хандаж, ямар нэгэн зүйлд яаруу хандаж алдаа гаргах үе бидэнд байдаг. 사울왕처럼 끝까지 기다리고 참고 기다려야 되는데 기다리지 못하고 성급하게 자기 마음대로 행하는 그런 실수를 할 수가 있습니다. Эцсээ хүртэл хүлээх ёстой байтал Саул хаантай адил хүлээж чадахгүй яаруу байдлаасаа болоод алдаа гаргаж нүгэл үлдэх тохиолдол бидэнд байгаа. 여러분 중요한 결정을 특히 교회 일꾼들은
이 교회를 운영하는 데 있어서 중요한 결정을 할 때 아주 성급하게 하면 안 됩니다. Тэгээ эзний ажилчид, эзний үйлчлэгч нар ялангуяа энэ чуулганы тал дээрх асуудлуудаа яаруу шийдвэр гаргаж болохгүй, яаруу хандаж болохгүй. 저도 여러 번 실수를 많이 해서 참 하나님 앞에 부끄럽고 죄송한 것이 많아요. Тэгэд миний хувьд яг ийм алдаа, яаруу байдлаасаа болоод алдаа гаргасан тохиолдлууд олон бий. Тэгэд үнэхээр Бурханы өмнө ичгэртэй байдгаа. 그 교회 문제를 우리가 해결할 때도 정말 기도 많이 하시고 하나님의 뜻을 충분히 알 때까지 기도하신 다음에 우리가 하나님의 뜻대로 순종해야 됩니다. Тэгээ ялангуяа чуулганы асуудлууд дээрээ нухацтай байж, үгүй дуулууртай байж, тэгээд яаруу биш, нухацтай, хүлээцтэй хандаж Бурханаас залбирч гуйж шийдвэр гаргах нь чухал юм аа. 여러분, 우리가 성급 앞에 발이 급한 사람은 그릇 간다, 그릇되게 일을 처리한다, 결국은 범죄한다. 요 말씀을 잘 여러분들이 명심하시기 바랍니다. Тэгэд яаруу хүн хийг ишгтгэ гэсэн энэ нүгэнд үнэхээр анхааралтай байцгаая бүгдээрээ. 여러분 너무 성급하게 급하게 경솔하게 하다가 여러분 큰 어려움을 겪은 일이 없습니까? Та бүхэн ямар нэгэн асуудалтай яаруу байдлаасаа болоод алдаа гаргаж байсан удаа байхгүй гэж юу. 그래서 잠언 19장 3절 한번 보세요. Тэгээ бүгдээрээ сургаалт төгс 19-ийн 3-ыг харъя. 사람이 미련함으로 자기 길을 굽게 하고 마음으로 여호와를 원망하느니라 그랬어요. Хүмүүний мунхаглал замыг нь балдаг бөгөөд түүний зүрх сэтгэл эзний эсрэг хилэгнэн дайрнаа. 자기가 성급하게 경솔하게 일을 잘못해놓고 어려움을 당하니까 하나님을 원망한다 그 말이에요. Тэгэд өөрийнхөө яаруу хөнгөн хуумгай байдлаасаа болоод алдаа гаргаад нүгэл үйлдчихэд яад гэхээр Бурханы эсрэг хилэгнэдэг. 아니 자기가 잘못해서 성급하게 경솔하게 잘못 판단하고 잘못해서 일을 저질러 놓고 거기에 대해서 어려움을 당하니까 하나님을 원망하고 불평하고 다른 사람을 원망하고 불평하고 이렇게 된다 그 말이에요. Тэгээ өөрийнхөө яаруу хөнгөн хуумгаагаасаа болоод асуудал үүсгэчихэд яад гэхээр хүмүүс бусдад буруугаа чигдэг, эзэнд буруугаа чигдэг, бусдад уурлаж хилгэндэг, бурханд уурлаж хилгэндэг. 여러분 그런 경험이 없습니까? Биднэрт ийм тохиолдол байхгүй гэж юу? 아이 교회에서도 말이에요. 잘 믿는다는 사람들이 잘못되면 다른 사람을 원망하고 불평하고 그 교회 목사님을 탓하고 이렇게 자기가 잘못한 건 생각 안 하고 그런 사람들이 있어요. Эзний ажилчид гэсэн хүмүүсүүд өөрийнхөө бурууг, өөрийнхөө алдааг харахгүй ижиж, өөрийнхөө алдаагаас болоод, өөрийнхөө буруугаас болоод цуглааныхаа пастраа буруутгаад, итгэгч нараа буруутгаад, бусдыг үзэн ядаад идгээ. 아까 그 열왕기 그 13장에 나오는 그 유다에서 온 젊은 선지자가 결국은 사자에게 죽임을 당합니다. Тэгэд энэ хаадын дэд 13 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа Юдагаас ирсэн залуу иш үзүүлэгч эцэстээ яадаг вэ гэхээр арслангийн хоол болдгоо. Арсланд бариулдаг. 하나님의 명령을 따르지 않고 늙은 선지자의 말, 거짓 선지자의 말을 듣고 결국은 죽임을 당하는 거예요. Бурхны тушаалд дуулуургүй хандаж тэр хуурамч иш үзүүлэгч, тэр хөгшин иш үзүүлэгчийн
үгэнд анхаарлаа хандуулснаас болоод эцэстээ амнасаа алддаг. 자, 여러분, 그래서 이 잠언은 우리들에게 경계로서 기록된 거예요. 우리를 경계해 주는 거고. Тэгвэл энэ сургаалт үгс ном нь биднийг анхааралтай болгоомжтой байгаарай гэж биднэрт зааж сургадаг юм аа. 하나님의 뜻대로, 예? 하나님의 뜻대로, 하나님의 말씀대로 참고 기다리고 아무리 힘들고 어려워도 하나님의 말씀대로 순종하고 하나님이 예? 하나님이 은혜가 임할 때까지 참고 기다리고 예? 기도하고 이렇게 예, 우리가 하나님의 일을 해야 됩니다. Тэгээд юу гэхээр хичнээн хүнд хэцүү байсан ч гэсэн Бурхны үгэнд дуулууртай байж Бурхнаас эмээх сэтгэлээр түүний нэгүслийг хүртэх хүртлээр эзний инэрлийг хүртэх хүртлээр дуулууртайгаа тэгээд даруй байх хэрэгтэй юм аа. 예. 하나님이 나에게 맡겨주신 교회를 함부로 떠나면 안 되는 거예요. Тэгээд эзний өөрт нь даатгсан чуулганаас өөрийнхөө дураар явж болохгүй. 하나님이 나에게 주신 그 사역, 하나님이 나에게 맡기신 교회 잘 지켜야 됩니다. 잘 세워나가야 돼요. Эзний өөрт тань даалгасан үүрэг хариуцлага чуулганыг эцсээ хүртэл сахин хамгаалах хэрэгтэй. 여러 사람들이 성급하게 경솔하게 행동하다가 교회를 잃어버리고 그 교회를 무너지게 하고 그런 어려움을 겪는 사람들이 있어요. Тэгээд яаруу хөнгөн хуумгаагаасаа болоод чуулганаа алдаж сүм чуулганаасаа холдож явдаг олон хүмүүс бий. 우리 교회가 힘들고 어려워도 끝까지 그 교회를 지켜야 됩니다. Цуглаа маань чуулга маань хүнд хэцүү байсан ч гэсэн эцсээ хүртэл сүм чуулганаа сахиж хамгаалах хэрэгтэй. 사회생활도 마찬가지. 아무리 힘들고 어려워도 끝까지 자기 자리를 잘 지켜야 됩니다. Нийгмийн амьдрал дээр ч гэсэн ялгаагүй байгаа. Хичнээн ажил төрөл нь хэцүү байсан ч гэсэн эцсээ хүртлээр тэр байр суурь хамгаалах хэрэгтэй юм аа. 하나님께서 때가 됐다. 하나님이 그때 이제 하나님이 은혜를 주시고 하나님이 해결해 주시는 겁니다. Цаг нь болох юм бол Бурхан за одоо цаг нь боллоо. Тэгэд өөрийнхөө эвэл нэгүслээ гуулгах болно. 자, 오늘 잠언 19장 2절, 3절 아주 우리가 일상생활에서 또 하나님의 일을 하는데 아주 좋은 경계로 기록된 말씀이에요. Тэгээд энэ сургаалт үгс 19-ийн 1 2 3 дугаар ишлэл нь бидний энгийн амьдрал төдийгүй эзний үйлчлэл дээр үнэхээр хэрхэн анхааралтай сэрэмжтэй байх талаар бидэнд зааж сургасан эзний гайхамшигт сургамжийн үг байлаа. 무슨 일을 중요한 결정을 할 때 성급하게 경솔하게 절대 하지 마세요. Ямар ч асуудалд шийдвэр гаргахдаа яаруу хөнгөн хандаж болохгүй. 하나님께 기도하고 또 나보다 믿음이 좋은 사람, 또 나보다 더 이 경험 있는 사람, 그런 분 나한테 물어보고 상의해보고 또 하나님의 말씀에 비춰보고 또 기도해보고 이렇게 우리가 신중하고 또 신중하게 우리가 일을 처리해야 됩니다. Тэгээд өөрөөсөө илүү итгэлтэй мөн өөрөөсөө илүү эзэнд итгэх итгэлтэй хүмүүсээс асууж мөн пастор, ахлагч, удирдагч нараас зөвлөгөө авч тэгээд эзэн Бурханаасаа бас залбирэн гуйж яаруу биш, хөнгөн хуумгаа биш харин маш хянуур, нихуур, нухацтай асуудалт хэрэгтэй. 기도합시다. залбираа. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언 말씀을 저희들이 잘
듣게 해주신 거 감사합니다. Эзэн бурхан минь ээ, өнөөдөр энэ сургаалт өгсөн номыг бид нэр сайн сонсох боломжийг өгсөн учраас талархъя. 우리가 하나님의 일을 하는 데 있어서 너무 성급하게, 경솔하게 우리가 행동하지 않도록 하나님 저희들을 인도해 주시옵소서. Бид таны ажлыг хийхдээ яаруу хөнгөн хандахгүй байхад туслаарай. 저희들이 경솔한 행동으로 하나님의 교회가 또 우리의 가정이 손해를 보지 않도록 하나님 도와주시옵소서. Мөн хөнгөн хуумгай үйлдсэн, шийдвэрлсэн тэр зүйлсүүдэд сүм чуулган маань, гэр бүлийнхэн маань хохирол амсахгүй байхаар та сахин хамгаалаач. 아무리 힘들고 어려워도 참고 견디며 기도해서 하나님의 은혜로 우리가 해결할 수 있도록 도와주시옵소서. Хичнээн хэцүү хүнд байсан ч бид нэр эзэн таны өмнө төвчээртэй байгаад эзэн танаас залбиран гуйж эзэн танаар шийдвэрлүүлэхэд туслаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 감사합니다.